menggunakan pembentangan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena memberikan saya peluang untuk membentang mata pelajaran ini. Yang pertama, Sayyidina Bilal. Nama penuhnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kuningnya Abu Abdullah, manakala nama ibunya ialah Hamamah, yang berasal daripada Habsyah. Jadi mereka ini berasal daripada Habsyah. Bila wafat nih? Beliau wafat di Damsyik pada tahun ke-20 Hijrah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika berusia 63 tahun. Seterusnya, apa bukti keimanan beliau nih? Yang pertama, antara 7 orang yang berawal menzahirin keislaman. Siapa 7 orang ini selain Bilal bin Rabah? Mari kita tengok. Kedua, tetap beriman walaupun disiksa oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Kenapa dia disiksa oleh tuannya? Oke, jadi dulu nih Bilal bin Rabah nih seorang mu'alaf. Dia nih dulunya beragama yang macam yang menyembah berhala begitu, sehingga beliau ini mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Sehinggalah tuannya ini yaitu Umayyah bin Khalaf mengetahui tentang hal tersebut. Tuannya ini marah dan menyuruh anak buahnya yang lain untuk menangkap Bilal bin Rabah ini ke padang pasir. Kenapa dia dibawa? Untuk menyiksa Bilal bin Rabah. Apa siksaannya? Tangan dan kakinya diikat meluas dan dipancarkan di atas matahari yang sangat terik dan panas. Semasa penyiksaan tersebut, tuannya ini selalu menghasut Bilal bin Rabah untuk memeluk agamanya berasal, yaitu menyembah berhala. Tetapi Bilal bin Rabah ini mempunyai imannya sangat kuat sehingga dia masih ingin memegang ajaran Islam dan memeluk Islam, sehingga dia lebih baik wafat dalam keadaan memeluk Islam. Sehinggalah Umayyah bin Khalaf semakin marah dan menambah siksaannya Bilal bin Rabah dengan menindis batu besar ke arah badannya. Sehingga itulah Bilal bin Rabah pun menjerit kesakitan karena tidak dapat menahan siksaan tersebut. Lama-lama kemudian, Abu Bakar As-Siddiq pun datang ke lokasi tersebut dan membeli Bilal bin Rabah supaya dibebaskan. Ketiga, dilantik menjadi muazzin pertama dalam Islam. Jadi muazzin ini macam yang tukang azan begitulah. Beliau azan pertama di Masjid Al-Aqsa yang sekarang di Palestina. Yang keempat, banyak menyertai peperangan seperti Perang Badar dan Uhud. Jadi beliau ini aktif dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW, dan mereka berjuang bersama sahabat-sahabat yang lain. Yang terakhir, apakah iktibar daripada keimanan Bilal bin Rabah nih? Yang pertama, kita hendaklah mempertahankan akidah Islam dengan segala kekuatan yang ada, agar tidak mudah terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi diri daripada pahaman yang sesat, menyeleweng dan melampau, macam syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Yang ketiga, kita hendaklah memainkan peranan aktif dalam aktiviti keagamaan
agar ajaran Islam yang sebenar dapat ditegakkan. Yang kedua, Sayyidina Mu'az. Nama sebenarnya ialah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Kunyanya ialah Abu Abdurrahman, manakala nama ibunya Hind binti Khawf. Mereka ini berasal daripada keturunan Bani Salma daripada golongan Muslim. Beliau wafat di Syam pada tahun ke-18 Hijrah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika berusia 33 tahun. Seterusnya, apakah bukti keilmuan beliau ini? Antaranya ialah antara sahabat yang paling alim dalam ilmu halal dan haram serta Al-Quran. Jadi kalau dalam circle pertemanan sahabat-sahabat Rasulullah ini, dialah yang paling pakar dan paling berpengalaman tentang ilmu ini. Yang kedua, dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai pakar rujuk Al-Quran dan mereka di Makkah dan Yaman. Jadi seperti yang dijelaskan tadi yang pertama, dia yang paling pakar dalam ilmu Al-Quran. Yang ketiga, salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Yang keempat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu melantiknya sebagai penasihat dalam urusan hukum agama, seperti yang dijelaskan dalam buku ilmuwan yang isi yang pertama tadi ini. Yang terakhir, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu mengiktiraf keilmuan Mu'az radhiyallahu anhu ini dalam bidang fiqh. Jadi dia ini paling berpengalaman dan yang paling bijak dalam ilmu fiqh ini. Yang terakhir, akibat daripada keilmuan Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ini. Oke, yang pertama, kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang alim dalam bidang dipelajari. Jadi kalau kita mempelajari banyak ilmu, kita boleh lebih memahami dengan pelajaran lain ke depannya. Yang kedua, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari agar menjadi umat yang cemerlang. Terakhir sekali, kita hendaklah menyebarkan ilmu yang dipelajari agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi macam cikgu begitulah yang menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya supaya dapat dimanfaatkan oleh murid-murid ke depan dia. Seterusnya menjadi saham akhirat yang berkekalan. Jadi orang-orang yang menyebarkan ilmu yang bermanfaat ini akan mendapatkan pahala jariah sehingga hari kiamat. Walaupun yang menyebarkan ini sudah meninggal, tetapi masih dapat pahala jariah sehingga hari kiamat. Seterusnya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kunyanya ialah Abu Muhammad. Nama ibunya ialah Ishfa binti Auf bin Abdul bin Al-Haris. Mereka ini berasal daripada keturunan Bani Zahra, Bani Kalab daripada golongan Muhajirin. Seterusnya, bilakah beliau ini wafat? Beliau wafat di Madinah pada tahun ke-32 Hijrah pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu ketika berusia 72 tahun dan dikebumikan di Al-Baqi. Seterusnya, apakah bukti ketokohan beliau ini? Oke, yang pertama, beliau ini berusaha dengan kemahiran dan model yang ada tanpa mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain, seperti tawaran sejumlah uang yang banyak oleh Sa'd bin Ar-Rabi'. Yang kedua, keuntungan yang diperolehnya dikongsi dengan orang lain. Jadi kalau dia ini bekerja dan mendapatkan keuntungan yang banyak, dia akan berkongsi dengan orang lain. Yang ketiga,
atau yang bersikap zuhud dan tawaduk. Zuhud ini apa? Zuhud ini yang tidak terlalu cinta dengan duniawi seperti kemewahan, kesenangan sementara. Tawaduk ini apa? Tawaduk ini rendah hati dan tidak sombong gitu. Yang terakhir, iktibar. Apa iktibarnya nih? Kita hendaklah berniaga dengan jujur dan amanah agar rezeki diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaklah mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan wakaf untuk merangsang perkembangan ekonomi Islam. Amalan ini merupakan sunnah yang digalakkan oleh umat Islam, dan zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk menjadi pemilik perniagaan dan pengeluar produk karena usaha ini ialah jihad ekonomi. Yang terakhir, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Kunyanya ialah Abu Sulaiman, manakala nama ibunya ialah Tababah Ad-Dugra binti Al-Haris bin Harb. Keturunan Bani Mahrum. Seterusnya, bilakah kewafatan beliau ini? Beliau wafat di Hims yang berada di Syria pada tahun ke-21 Hijrah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika berusia 60 tahun. Seterusnya, apakah bukti kepahlawan Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ini? Oke, yang pertama, banyak menyertai peperangan pada zaman Rasulullah SAW. Antaranya ialah peperangan Mekah dan Hunain. Jadi beliau ini aktif peperangan seperti beliau-beliau yang lain. Yang kedua, dalam peperangan Mu'tah, apabila semua panglima syahid, beliau mengambil inisiatif untuk memimpin tentara Islam. Selain itu, strateginya peperangan telah membentuk tentara Islam mencapai kemenangan dan beliau digelar Saifullah, yaitu pedang Allah oleh Rasulullah SAW. Ini yang didapat gelar oleh beliau. Terakhir, Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik Khalid radhiyallahu anhu sebagai panglima untuk menentang nabi palsu. Siapa nabi palsu ini? Antaranya ialah Musailamah al-Kadzab dalam perang Yamamah. Menentang tentara Parsi seperti dalam perang Zat as-Salasil dan tentara Rom seperti dalam perang Yarmuk. Akhir sekali, apakah iktibaran kita boleh peroleh daripada Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ini? Yang pertama, kita hendaklah berkorban mempertahankan agama Islam. Kedua, kita hendaklah menyusun strategi dengan baik agar memperoleh kejayaan. Macam kita minggu depan lagi mau ujian, kita perlu menyusun jadwal supaya kita dapat menjawab soalan exam dengan lebih lancar. Ketiga, kita hendaklah berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan ajaran Islam sebenar. Jika kita tidak menegakkannya, banyak ajaran-ajaran palsu yang banyak mengaku-ngaku bahwa itu ajaran yang benar.